Goswami berjumpa dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu di Jagannath Puri. And Sanatana Goswami expressed his gratitude towards Chaitanya Mahaprabhu. How you accept this dynasty, our whole dynasty, birth in low caste, and also we are always committing sinful activities. Still, you accept our family. Di sana Sri Sanatana Goswami mengungkapkan rasa terima kasih beliau, penghargaan beliau, bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu menerima keluarga beliau, bahkan dinasti dari Sri Sanatana Goswami, meskipun beliau menganggap bahwa keluarga beliau berasal dari kasta yang rendah dan penuh dengan kegiatan-kegiatan yang berdosa sebelumnya. And therefore we are always grateful to Guru and Gauranga because our consciousness is not good. We are not born in such a purificatory process, but after all still he is accepting our service, accepting our prayer. Oleh karena itu kita hendaknya harus berterima kasih kepada Sri Guru dan Sri Gauranga, meskipun kita terlahir bukan dalam proses yang benar atau baik seperti itu, dalam aturan yang benar, tetapi masih juga beliau mau menerima kita untuk bisa hadir di dalam jalan bakti ini. Yeah. Krishna is very broad-minded. He never accept only particular class of people. Krishna, hati beliau sangat beliau berbesar hati, beliau berjiwa besar. Beliau tidak hanya menerima sekelompok orang dari kelompok tertentu saja, beliau menerima semuanya. One who always feel grateful towards Krishna. Krishna, you said me, I'm very fallen soul. You are always helping me, always showing our gratefulness towards Guru and Gauranga. That is our when we are always showing our gratefulness towards Guru and Gauranga, their acceptance power we can receive. Their acceptance power, how they are accepting us. Ketika rasa untuk berterima kasih, tahu berterima kasih kehadapan Sri Guru dan Gauranga selalu berusaha kita kembangkan di dalam diri kita, kita akan merasakan bagaimana Sri Guru, Sri Gauranga, Sri Krishna, penerimaan beliau ketika beliau mau menerima kita, itu kita bisa rasakan. So to whom we will blame? We cannot blame to our father, mother. We cannot blame to our karma. We cannot blame to the society. To whom we will blame for our own activities? Only we will pray to Krishna. Krishna, you just forgive me, accept me. Kepada siapa kita harus menyalahkan karma yang kita terima ini? Kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita. Kita tidak juga bisa menyalahkan karma kita terdahulu dan sebagainya. Tidak bisa menyalahkan siapapun di dunia ini. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah kita memohon maaf dan berterima kasih bahwa Krishna, terimalah hamba apa adanya seperti ini. This is the secret of bhajan. When you always showing your gratefulness towards Guru and Gauranga, then you can receive their mercy. You can receive how they are helping you. You can realize it. You can realize yourself how they are always with you. Ketika kita selalu mengembangkan dan merasakan betapa beruntungnya dan kita selalu ada rasa terima kasih kita yang luar biasa kepada Sri Guru dan Sri Gauranga, kita bisa merasakan bagaimana beliau-beliau itu mau menerima diri kita. You see in Guru Vandana last what we are singing, Ha Prabhu Karadaya, Deho Bore Pradachaya, Eve Jasa Kusu Tribhuva. Such a gratefulness, Narottam Das Thakur is saying, if you just give me shelter at your lotus feet, then your glories all over the three world will spare. Jadi seperti di dalam lagu Guru Puja yang terakhir di Guru Vandana itu, bagaimana Narottam Goswami mengungkapkan rasa terima kasih seperti itu. Ana mau menyelamatkan jiwa yang jatuh seperti hamba, dan kemuliaan Anda bahkan akan dipuja, diagungkan di seluruh ketiga dunia ini. Even you see, if I come here, you just help me. You have so much gratefulness towards me. Prabhuji, you help me so much. Brahman, you help me so much. When I show my gratefulness, gratitude towards you, immediately you are happy. Immediately you are very joyful. Because I want to repay something what you had done for me. Yeah. Krishna wants these things. Jadi Krishna ingin hal seperti ini ketika seseorang membantu kita seperti itu. Dan
ketika kita dibantu dan ada rasa terima kasih kita dan kita ungkapkan kepada orang yang membantu kita, seperti dicontohkan tadi, seperti saya yang membantu Maharaj, dan Maharaj mengucapkan terima kasih beliau, oh, Prabu sudah membantu saya banyak sekali. Dan ketika kita mengungkapkan terima kasih kita kepada orang yang membantu kita itu akan berbahagia sekali, akan menunjukkan rasa bahagianya. Yeah, therefore this gratitude mentality is strength of our spiritual life. Strength, actual strength. When you show always gratitude towards Guru and Gorana, you receive strength. Dan rasa terima kasih yang kita ada di dalam kesadaran Krishna ini akan merupakan kekuatan kita. Ketika kita kapanpun kita menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Guru dan Krishna, kita merasakan kekuatan di dalam jalan spiritual kita ini. But this is our misfortune, we are forgetting these things. Guru save us. Guru Goranga Prabhupada save us. We are not showing our gratefulness, gratitude mentality. As we have to give to them. We are giving in very less percentages. Ya, jadi malangnya kita tidak pernah merasakan mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Guru dan Krishna. Guru dan Krishna sudah menyelamatkan kita, tetapi berapa persentase ungkapan terima kasih bahkan tidak ada. Apa yang kita bisa berikan kepada Guru dan Krishna? Jauh sekali. But you see how Sanatana Goswami said. So because you have merciful glance on our family, that already we discussed. That was at this point came to my mind. Yeah, 28 and 29. My Lord, without hatred for my family, you have accepted me as your own servant. As your servant. Only by your mercy is there good fortune. This is gratitude. 29. Oh Tuhanku, tanpa ada sedikit pun rasa benci kepada keluarga hamba, Anda telah menerima hamba sebagai pelayanan Anda. Hanya dengan karunia Anda, karena hanya karunia Anda, maka keberuntungan ada di sana bersama keluarga hamba. Inilah ungkapan rasa terima kasih daripada Sanatana Goswami. Yeah. When you feel yourself, when you are taking shelter of Guru and Krishna, you are not feeling yourself that everything is auspicious. Still you are always dissatisfied. That means your faith is not concrete faith. Towards Guru and Guru. Jadi ketika kita di dalam pelayanan bakti ataupun apapun di dalam kesadaran Krishna ini, kita merasa kurang adanya kepuasan di dalam diri kita, walaupun kita sudah mempersembahkan pelayanan kepada Guru dan Krishna, ada rasa yang belum komplit yang kita rasakan. Itu artinya bahwa keyakinan kita belum sepenuhnya kepada Guru dan Krishna. Always we have to remember, not only Guru, whole parampara, they are just looking towards us. How this condition should come to Krishna. Therefore we are connected with parampara through initiation. Whole parampara acharyas, they are ready to show our mercy. Yeah. Only we have to show our gratefulness mentality, praying mentality towards them. Yeah. Bukan hanya guru kita saja, bahkan keseluruhan parampara ini berusaha untuk memberikan karunia beliau kepada kita. Ketika kita menunjukkan bisa berterima kasih kepada merasa berhutang budi dan berterima kasih kepada guru dan para acarya ini, maka guru para ini siap untuk memberikan karunia dan mengantarkan kita kepada Krishna. Ya, bukan hanya guru saja, tapi semua parampara. That is Vyasa Puja in your heart. Always showing your gratitude, your gratefulness towards Guru and Parampara Acharyas. That is the real worship, that is the real Vyasa Puja. Inilah pemujaan yang sebenarnya. Inilah disebut dengan Vyasa Puja yang sesungguhnya. Bagaimana kita menunjukkan rasa berhutang budi kita, rasa terima kasih kita kepada para guru parampara. Ini sebenarnya itu setiap hari terjadi di dalam hati kita. Then after saying these things, then the story came to another side, said about Anubhav, Jiva Goswami's father. He was Ram Bhakta, but both Rupa Goswami and Sanatana Goswami want to test him. How you have faith on Ram? Jadi setelah menyampaikan hal ini, jadi
Sanatan Goswami mengalihkan cerita kepada saudaranya yaitu Anupama. Bagaimana beliau berdua ini antara Rupa dan Sanatan ini berusaha untuk mengajak Anupama untuk bisa menjadi penyembah Krishna walaupun beliau adalah penyembah Rama sebelumnya. Anupam, you should chant Krishna, you should do Krishna's bhajan. Krishna is very sweet, very against, very merciful. Why you are chanting? Why you are becoming Ram's devotee? And Anupam is so humble. When he hear from Rupa and Sanatan, they are elder, seniors. So he was in a dilemma. How to give up Ram or how not to follow his brothers. He is now in dilemma. Jadi seperti itulah setiap saat Rupa dan Sanatan berusaha untuk membujuk Anupama. Anupama, kau jadilah penyembah Krishna. Krishna begitu manis dan segala sesuatunya sangat indah sekali ketika menjadi penyembah Krishna. Mengapa engkau menjadi penyembah Rama? Karena rasa tunduk hatinya Anupama mau mendengarkan hal itu, tetapi di dalam hatinya timbul dilema seperti itu. Bagaimana saya bisa meninggalkan Sri Ramacandra, pujaan saya, dan pada saat yang sama, bagaimana saya bisa menolak perintah dari kakak-kakak saya yang lebih senior dari saya? Yeah, so always we have two type of respect. One, if someone is religious, you have to give respect, and one who is senior, you have to give respect. Always consult him. Even in your consideration, he is not a very advanced, but still you have to consult him, give respect to him. Yeah. Jadi kita hendaknya bisa memberikan hormat kepada dua orang ini. Pertama, dia yang memiliki pengetahuan, dan yang kedua, dia yang lebih senior daripada kita. Kita harus tetap memberikan respect, meskipun di dalam hati kita mungkin merasa dia mungkin belum maju-maju banget seperti itu, tetapi tetap rasa hormat itu harus tetap kita berikan. You know Krishna? He used to pay obeisance to himself. You know himself. He was always special, but still, because he's younger. Seperti Krishna ya, selalu bersujud kepada Bhimasena, walaupun Bhimasena kadang-kadang agak temperamental seperti itu, tetapi karena dia lebih senior, lebih tua daripada Krishna, Krishna mengambil kakinya. Yeah, by giving respect, we will receive mercy. Dengan memberikan respect atau penghormatan, pada yang sama kita mendapatkan karunia. Yeah. So now he is in dilemma. For 37 we will start. Toma tohara gyan ami ke mone langhi mo. Toma tohara gyan ami ke mone langhi mo. Dikhya mantra deha Krishna bhajana kari dikhya mantra deha Krishna bhajana kari. Balaram replied, my dear brother, how can I disobey your orders? Initiate me into the Krishna mantra so that I may perform devotional service towards Lord Krishna. Kemudian Anupama atau Walaba menjawab, oh saudara-saudaraku yang tercinta, bagaimana saya bisa menolak perintah-perintah Anda? Sekarang mohon inisiasilah diriku untuk menjadi inisiasilah diriku dengan Krishna mantra, sehingga dengan demikian aku mungkin bisa melakukan pelayanan bakti kepada Tuhan Sri Krishna. Yeah, before Balawa chanting Ram Nam. Ram devotee. Now Rupa Sanatana said, no, we are three brothers. You will worship Ram, we will worship Krishna, and you will hear Ramayana, we will hear Bhagavatam. So better, our whole family will become Krishna Bhakta. So you should change your decision. He is so humble. He said, okay, just give me mantra. Then I will become Krishna's devotee. Ya, jadi Walaba atau Anupama sangat tunduk hati sekali. Dan ketika dia dirayu seperti itu oleh kakaknya Rupa Sanatan, kita berdua menjadi penyembah Krishna, kamu menyembah Rama sendiri, kamu membaca Ramayana, kami berdua membaca Srimad Bhagavatam.
lebih baik kita bersama seluruh keluarga ini menjadi Krishna Bhakta saja. Mengapa ada hal-hal yang berbeda seperti itu? Tetapi karena rasa dulu hati yang luar biasa, oh kalau begitu baiklah, ini inisiasi saya dengan Krishna mantra sehingga saya bisa menjadi penyembah Krishna. Okay, in front of him he said like that, but when he returned, whole night he is thinking, how can I give up Rama? How can I give up my worship of deity? Ya, memang di depan kakak-kakaknya itu dia berkata seperti itu, ya mau menjadi penyembah Krishna. Tetapi ketika dia pulang, ya semalaman dia terus berpikir di dalam hatinya, bagaimana saya bisa melupakan Sri Rama? Ya. Oto kohi ratri kale kore na chintana. Oto kohi ratri kale kore na chintana. Kemone chhadi muraghu nathero After saying this, at night he began to think, how shall I give up the lotus feet of Lord Raghunath? Setelah mengatakan hal seperti ini, kemudian di malam hari dia mulai berpikir, bagaimana saya bisa meninggalkan kaki Padma daripada Sri Raghunath, Tuhan Sri Raghunath. Yeah, devotee, this is attachment towards deity. This is attachment towards Ishtam. Devotee should know. Therefore, Sanatana Goswami is elaborately describing this thing. This is Ishta. Inilah disebut dengan Nista. Para penyembah yang harus tahu bahwa bagaimana keterikatan seseorang kepada Tuhan pujaannya ataupun arca pujaannya. Dan Sanatana Goswami akan menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Many problems will come, materially, spiritually. But material problem, there is no shelter. But in spiritual problem, if you have fixedness, if you have faith towards Guru and Gauranga, it will solve automatically. Ya. Jadi di dunia ini penuh dengan masalah seperti itu. Masalah material kita tidak akan mendapat perlindungan dari siapapun. Tetapi di dalam masalah dalam spiritual, ketika fokus pikiran kita fix kepada kaki si Guru dan Gauranga, segala sesuatu permasalahan kita akan terselesaikan dengan cepat seperti itu. For devotees, they usually have a, how can you say, fixedness. Okay, every day I'll go to temple. Every day I have to chant this much. Every day I'll perform this parikrama. Like in Sanatana Goswami. Every day you used to perform Govardhana parikrama. This is called nistha, fixedness. Ini disebutnya nista atau rasa mantap begitu di dalam hati, fokus dan mantapnya sebuah kegiatan yang harus dia ambil seperti Sanatana Goswami. Setiap hari beliau akan melakukan Govardhana parikrama dan setiap hari beliau akan datang ke temple seperti itu. Ini adalah kegiatan-kegiatan rutin yang tidak bisa pernah ditinggalkan sama sekali. Even he became old and unable to work, but still he wanted to perform parikrama. This is nistha. Therefore Krishna came, why not perform parikrama? I already appear in form of Madan Mohan. I am talking with you. He said, no, this is my bow, I cannot give you. Then Krishna handed over this Govardhana Sila that you can find in Radha Damodar temple, where stick, this, how can you say, the stick is there, cow feet is there, Krishna's feet is there, everything is there. Stick symbol, you can find stick. Krishna said, okay, just take this Sila and perform 4 times parikrama. This is Govardhana parikrama. Jadi seperti itulah ya, beliau melakukan ini sebagai istanista, seperti sumpah beliau seperti itu. Setiap hari akan melakukan Govardhana parikrama. Dan setelah beliau tua seperti itu masih juga melakukan, tidak mau meninggalkan, sampai Krishna sendiri datang. Mengapa kau sudah tua seperti itu, Sanatan, masih juga melakukan Govardhana parikrama? Tidak, beliau mengatakan, oh tidak, ya saya sudah bersumpah, berjanji untuk melakukan hal ini. Meskipun ya Madan Mohan datang dan bisa berbicara dengan Madan Mohan sendiri, ya, tetapi beliau tetap melakukan hal itu. Sampai akhirnya Krishna
ya membawakan Govardhan Sila itu yang bisa kita temukan di Radha Damodar Temple sekarang. Ya, ada tongkat beliau di sana, ada telapak kaki sapi, ada telapak kaki Krishna di sana. Dan Krishna mengatakan, oh mulai sekarang engkau cukup parikram 4 kali saja mengitari Govardhan Sila ini di tempel ini, itu sama dengan keseluruhan daripada Govardhan parikram. Yeah, this is fixedness. And Prabhupada said, by your fixedness, you can develop sincerity. And by sincerity, you can attract Krishna. Ya, dengan kemantapan seperti ini yang fix dalam pikiran kita, kemantapan di dalam pikiran kita untuk melakukan suatu suatu bhajan seperti bakti seperti itu membuat akan muncullah sebuah ketulusan di dalam hati kita. Ketika ketulusan mulai ada di dalam hati kita, Guru, Gauranga dan Krishna akan menerima segala pelayanan kita. Yeah, every day I have to study Bhagavatam. Every day before sleeping, I have to finish Bhagavatam, even one verse. Every day I have to finish my rounds. Every day, if possible, if I am staying close to temple, every day I will come. I will be success. This is fixedness. But day by day, Krishna will watch. Okay, this devotee is sincere. Prabhupada said, only you can attract Krishna by your sincerity, not by other things. Ya. Hanya dengan ketulusan hati dan ketuluan hati kita bisa mengambil menarik hati Krishna seperti itu. Seperti kita tinggal di temple, oh saya sudah setiap hari sebelum tidur saya akan membaca satu sloka di Srimad Bhagavatam. Setiap hari saya akan membaca buku Bhagavad Gita seperti itu. Setiap hari saya akan berjapa. Dan kalau saya dekat rumah rumah sini, dia mengambil sumpah setiap hari paling tidak dalam satu hari saya sempat datang kepada Sri Radha Raseswara. Dan ketulusan seperti ini ya akan menarik hati Krishna. Yeah. You know, in our parampara when who is there? You know, Ketra Sannyas. Ketra Sannyas, one Bho. This is indication of Nistha, Dham Nistha, Ketra Sannyas. Jadi di dalam parampara kita ada dijelaskan sebagai suatu sumpah yang disebut dengan Kesetra Sannyas. Ini salah satu contoh daripada nistha itu. They will not eat anything that is not within the Ketra. They will not go outside. They will stay within the Ketras, within the Dham. Mereka tidak akan pernah makan apapun yang datang dari luar Kshetra atau Dham itu. Dan mereka tidak akan pernah meninggalkan Dham itu bahkan selangkah pun. Mereka akan tetap tinggal di Dham itu. Yeah. This is called Ketra Sannyas. And Raghunath, what's his name? Gadadhar Pandit took Ketra Sannyas. But when Mahaprabhu came, he said, "We follow Mahaprabhu. I want to go with you to Vrindavan." And he said, Mahaprabhu said, "Hey, Gadadhar, you already took book Ketra Sannyas." He said, "Oh, I don't care. Even I go to hell, but I want to follow you." He is very in love, he said, and he follow up to Katak. Yeah, up to Katak he follow. Then Mahaprabhu said, "Agam said, I don't know. This is my request. This is my humble request. You should not come with me because I want to save you. You already took both." And when Mahaprabhu said, "This is my humble request," then he fainted. And Gadadhar fainted. And Mahaprabhu immediately just ride over the boat and go to that side. Ya. Dan salah satu acarya di Gaudiya kita yaitu Sri Gadadhar Pandit, beliau mengambil sumpah Kesetra Sannyas ini. Dan beliau hanya tinggal di Kshetra, hanya tinggal di Dham pada waktu itu. Dan ketika beliau bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu, akhirnya beliau mengatakan, "Oh Mahaprabhu, saya akan ikut Anda." Kemudian Mahaprabhu melarangnya, "Hei Gadadhar, kamu sudah mengambil sumpah Kesetra Sannyas. Bagaimana kamu bisa ikut denganku? Saya tidak peduli, pokoknya saya ingin ikut dengan Anda Mahaprabhu." Akhirnya dia mengikuti Mahaprabhu sampai di Katak. Ya. Setelah sampai di Katak, ya, Mahaprabhu kembali mengatakan, "Kamu tidak boleh mengikuti saya. Karena kamu sudah mengambil janji seperti itu." Yeah. Akhirnya ketika dia mendengarkan itu, dia menjadi pingsan. Ketika dia pingsan, akhirnya Mahaprabhu melangkahi badannya dan melanjutkan perjalanan beliau meninggalkan dia.
So in our, like Prabhupada trained us, our following Guru and Krishna in their order is our everything. This is our bho. Ya, dan di dalam prinsip kita sebagai murid seperti itu mengikuti perintah guru dan para acarya itu adalah sumpah kita. Ya. It doesn't mean I am a Krishna Bhakta, I am facing some problems, okay, I will consult some magician, how can you say? Some magician, yeah, I will consult some magician, black magician, or some astrologer. No, that is not indicating our Eastern star. It is not indicating our Eastern star. Ya. That means we are not mature, we are in Kanishta stage. Iya. Jadi seperti itulah. Setelah kita mendapatkan perlindungan kaki padma guru kita yang sudah melindungi kita, yang menginisiasi kita, tidak perlu lagi kita datang ke orang-orang yang pintar black magic dan lain sebagainya untuk mendapatkan perlindungan ataupun kepada astrologi seperti astrologer seperti itu. Ini mengindikasikan bahwa kita belum memiliki istana. Yeah, astrology is there, we cannot deny it. It does not mean astrology change our destiny. No, Krishna will change our destiny. Therefore we have to follow Krishna. Jadi baiklah kadang-kadang mungkin kita bisa datang kepada astrologer seperti itu. Tetapi para astrologi ini mereka tidak akan merubah nasib kita. Hanya Krishna yang merubah nasib kita. Yeah. If astrology have such power, then a president, there is no require voting. You know, why voting is happening? How parties, there are different voting. Astrology can change one destiny and forever you will become president, prime minister. No, this is not possible. Astrology only can say, okay, you will suffer like that, but there is no remedy. There is no remedy. Krishna have this power. Even we know we are very violent, still we want to take shelter of Krishna, not others. Because only Krishna can change our destiny. Jadi seperti itulah. Jadi para astrologer ini tidak bisa merubah nasib kita. Kalau memang para astrologer ini bisa merubah nasib seperti itu, ya untuk apa harus ada pemilihan umum seperti itu, harus memilih presiden. Biarkan presiden itu akan menjadi presiden selamanya atas ramalan sang astrologi seperti itu. Dan sebagai orang penyembah kita harus yakin bahwa hanya Krishna lah yang akan merubah nasib kita. Yeah, if black magic have power, then why not they kill Biden or some presidents? Yeah, if black magic have some power, just kill some president and prime minister. I used to, how can you say, make argument with devotees. When they say this thing, yeah, black magic have power, then why not you kill president, prime minister? Why need this fighting? No, their power in a particular situation, particular place, not for everyone. Iya. Jadi para black magicer ini, ya, power mereka hanya sebatas itu saja, bukan untuk setiap orang. Maharaj sering sekali berargumen sama beberapa orang itu. Kalau para orang-orang black magic ini memang sakti seperti itu, bunuh saja itu Biden, bunuh saja itu presiden seperti itu. Mengapa hal ini tidak pernah terjadi? Ya. I used to see whenever devotee is saying about astrology, I said, but astrology, if you find out astrology website, then last will pay 500. Why you have power to change someone's destiny? Why you are begging money? Why you are begging money? Give 500 rupees. That means your power is up to 500 rupees or 1000 rupees. You know, this is there. It is for particular class of people. It is not for Krishna's devotee. Krishna's devotee even fallen, even is very weak. But still, if we have faith towards Krishna, Krishna can change everything. We have only this hope. Therefore, we are devotee. Sebenarnya inilah seorang penyembah Krishna itu seperti ini. Dia yakin sekali, walaupun dia terjatuh, walaupun dia menderita, dia tetap ingat akan bahwa Krishna lah yang akan mau rubah destiny, nasib kita. Tetapi ya, kadang-kadang para astrologer itu setelah dia meramal akhirnya harus bayar begitu. Jadi mengapa kita harus capek-capek membayar kepada dia begitu? Yeah. So we are not considering this. He is good person, he is bad person. He have this destiny. No, we have faith on Guru and Krishna. If you want, make impossible possible. This is our only simple formula. Nothing is impossible for Krishna, and other processes we cannot give guarantee. But here is guarantee.
Therefore, we are not considering he is a good person, he is a bad person, he has bad destiny, he is good destiny. Only we are allowing everyone. You can come and take self-practitioner. These are procedure. Ya. Ini prosedur kita seperti itu. Apa namanya? Kita tidak bisa mengatakan bahwa oh ini adalah orang yang tidak baik, oh ini orang baik seperti itu. Kita tidak bisa menjudge orang seperti itu. Tetapi ya prosedur kita apapun yang terjadi di dalam saudara Krishna, inilah kita keyakinan bahwa Krishna yang akan merubah setiap nasib kita. Kita hanya perlu menyerahkan diri kita kepada Krishna. Tidak perlu kita memperdulikan yang lainnya. Only we can feel our changes in our life. Only we can feel our changes in our life when we have this nistha, fixedness. There are no positive fixedness means you are not recognized devotee. Ya. Jadi, ya, can you say what? Yeah. So we can feel changes in our life. So when we have fixedness, and Prabhupada said this fixedness means you are a recognized devotee now. Ya. Krishna recognized you, he is a devotee. You have fixedness. Kita hanya bisa merasakan perubahan diri kita ketika kita memiliki nista kepada guru kerohanian. Dan Srila Prabhupada selalu mengatakan, ya, ketika kita mengembangkan nista ini, barulah kita bisa dikenal sebagai penyembah begitu. Kita baru dikenal oleh sebagai penyembah Krishna. Sebelum kita memiliki nista, mungkin kita baru mulai belajar. And because we have honored us, always we are taking some decision, then again give up. Again taking decision, again, and this is natural. You should not fed up. You are taking some bow, again you fail. Again you are taking some bow. This is called the honor is there. It will come. But again you have to associate. Again you have to take bow. Again you have to associate. Again you have to take bow. And one day Guru and Krishna will accept you. This is another thing. You should not fed up. Okay, this is not possible for me. No. Ini adalah hal yang alami dan kita jangan terlalu cepat untuk menyerah seperti itu. Ketika suatu saat kita mengambil sebuah keputusan, mungkin itu gagal. Lagi kita mengambil keputusan, lagi gagal. Lagi mengambil sebuah sumpah, lagi gagal seperti itu. Tetapi hal ini adalah biasa. Jatuh dan bangun di dalam saudara Krishna biasa. Tetapi jangan kita meninggalkan proses ini. Ya, suatu saat Srila Prabhupada, ya para guru acarya akan menyelamatkan kita. Yeah. You know, two things generally we in unearth stage, two steps are there. Generally we suffer. One is Visaya Sangama, and another is Niyamakshama. Niyamakshama. You can see there. Visaya Sangama. Visaya Sangama means we want to give up material desires, material thoughts, but sometimes material thoughts, material desire capture us. This fighting. Ya, karena kita masih berada di dalam anarta seperti itu, dan ketika kita ingin maju, ini dengan Visaya Sanggama. Jadi ketika kita ingin sekali untuk maju dalam kerohanian, ya, tetapi ya maya atau ikatan material ini segera menangkap kita seperti itu. This is common. We should not fed up. Vishwanath Chakravarti already mentioned. Here is the calendar, you can see. Visaya Sanggama means we are in material world, we are in material body, and we are in material thoughts. Sometimes material things will defeat us, sometimes we will defeat material things. This fighting for sometimes. It generally happen. Ini biasa terjadi seperti itu ketika kita ingin maju seperti itu. Ya, kadang-kadang kita ditangkap oleh hal-hal material, atau kadang-kadang kita bisa menaklukkan hal-hal material. Ini sudah biasa terjadi. Jangan kita give up, jangan kita menyerah. Not that in 1-2 days you become perfect. Okay. Like Brahmachari is the head of all is not possible. Why not possible? Try. Try your best. In English they say, try your best. Not try. Try your best. The best ability you try. Then you can say something. Not that in 1-2 day you become perfect. No, you have to try. Tidaklah dalam 1-2 hari seseorang kita bisa menjadi sempurna seperti itu, tidak. Ya kadang-kadang Brahmachari seperti itu cepat sekali menyerah, aduh capek nggak bisa kayaknya seperti itu. Tetapi Maharaj mengatakan coba dan coba terus ya. Dalam bahasa Inggris dijelaskan try your best, bukan try saja tapi try your best. Cobalah dengan segala upaya yang terbaik yang kau miliki. When
When you are fighting with material things, material enjoyment, you are not defeated. When you give up, then you are defeated. Ya. Yeah. Ketika kita berusaha untuk berlawan dan bertempur dengan kenikmatan kehidupan material seperti itu, kita akan bisa menjadi menang. Tetapi begitu kita menyerah, kita sudah kalah. Yeah. This is Visaya Sangama, fighting with material desires. Then Niyamakshama, another one. Niyamakshama means you always keeping some vows. You always keeping some vows. Oh yes, from today after finishing my round, I will take prasadam. Before sleeping, I will complete Bhagavatam. You will continue for 5-6 days, then again you plans to do these things. Oh, I have this job, I can do it. Again, you keep vows. Again, you fail. That is common. It will happen because Anartha is there. Niyamakshama. Yang kedua adalah niyamakshama. Artinya bagaimana kita kadang-kadang mengambil sebuah sumpah ya. Ketika hati kita mantap, kita bersumpah. Oh, habis Malarati saya akan menghabiskan japa, kemudian membaca Srimad Bhagavatam, lalu prasada dan sebagainya. Kita fix mungkin setelah 5 hari, akhirnya kita gagal seperti itu, gagal melakukan. Akhirnya kita mengatakan, oh saya tidak bisa melakukan hal ini. Ini hal biasa terjadi karena kita masih dipengaruhi oleh anarta. Ya, Uschamayi, Ghanutarala, Visaya Sangama, Niyamakshama, last 6 steps. Generally it happens before we start. We should not fed up because from early life we are coming to Krishna consciousness. We want result immediately. No. After many life we started this Krishna consciousness. We have to keep patience, put on preaching faith on Guru and Krishna, follow the procedure. Dan inilah ada 6 hal yang kadang-kadang mengganggu kita sebelum kita fix dalam ketingkatan nista seperti itu. Tetapi hendaknya kita jangan menyerah seperti itu. Tetap kalau kita memiliki ketulusan hati, fix kepada perintah Guru dan Krishna, suatu saat kita akan bisa mencapai tingkatan nista. First one is Uschama. Bhakti, we are performing devotional service with Uschama. Uschama means, oh, Prabhuji is singing nicely. If I sing nicely, then everyone will appreciate me. He is not devotee, everyone is appreciating. I will become devotee. So with Uscha, with enthusiastic, seeing others enthusiasm, we become devotee. Yeah, this is common. Everyone used to come in this way. This is called Uscha. Ya, pertama itu sebenarnya Uscha Mani. Ya, jadi ketika ya kita datang ke dalam kesadaran Krishna ini, kita lihat, ada Prabu itu pintar sekali baca seperti, saya kepengen sekali supaya seperti itu. Dan dengan cara sedemikian kita menjadi penyembah seperti itu, ingin melihat kemajuan dan melihat dia kepintarannya dia apa kita berusaha ingin juga seperti itu. Yeah. And to whom you are following to sing his enthusiasm, if he give up, then you will give up. Kepada siapa? He is inner devotee, he just give up what to do. I cannot. I have to give up. I have no faith. This is not practical. Because this is Uschama stage. No. We have to perform sadhu sangha. We have to follow Guru and Krishna. Then you can go to next steps. Yeah. The steps. This is steps. Yeah. Jadi seperti itulah yang ketika kita dalam tingkatan seperti ini kita melihat senior yang kita ikuti itu akhirnya dia jatuh seperti itu, kita ikut jatuh ya. Oh, senior saya aja jatuh, saya ikut juga jatuh seperti itu. Dan akhirnya kita meninggalkan hal ini. Kita hendaknya jangan seperti itu. Therefore, don't hear pessimism talks about others. That is very harmful in our spiritual life. Pessimism talks. Because Guru and Krishna is there, Prabhupada is there. Everyone have to read Prabhupada books or hear Prabhupada's lecture. It's very important. Oleh karena itu, dalam pergaulan penyembah, jangan pernah mendengarkan penyembah-penyembah yang sering mengucapkan kata-kata putus asa begitu. Ya, pesimis seperti itu. Karena itu akan mempengaruhi kita. Oleh karena itu, ya hendaknya kita harus sering-sering membaca buku-buku Srila Prabhupada. Karena dengan membaca-baca Srila buku Prabhupada itu, kita dibangkitkan rasa semangat kita dari membaca buku Prabhupada. Sangat penting. This is one stage. Then before this stage usually came. Sometimes you develop enthusiasm by seeing others, and whenever you see his fault, then you this is not possible. He just in a devotee, he's doing like that. I can't follow.
very difficult, and immediately your intention become down. Jadi seperti itulah apa namanya. Ini adalah tingkatan yang pertama yang sering terjadi, yang sering datang dalam diri kita sebelum kita sampai di tingkatan nista itu. Ketika kita melihat seorang semangat, nilu rada semangat. Kemudian ketika dia jatuh, kita ikut jatuh. Then second stage, Utsavai and Ghanatara. Second stage, Ghanatara means sometimes you want, okay, I'll chant 64 round, I'll study this Bhagavatam, I'll do like that, like that. Sometimes you will be more engaged in service, studying, and sometimes you give up. Oh, I have this problem, I have this problem. It will come. This is another stage. Ya, itu tingkatan yang selanjutnya apa namanya? Ghanatara. Ganatara. Ghana means condensed, Tarala means like liquid power. Ya. Jadi ya, iya, sahabatnya begitu semangat sekali. Oh, saya percaya saya akan melakukan sadhana, melakukan memegang penguasaan. Jadi semangat, mesepok semangatnya. Tetapi setelah berapa lama capek dia, aduh capek jadi istirahat dulu jadi penyembah. Some having problem can someone say something to you. Ada ya, apalagi ada yang ngompor-ngompori yang menyampaikan sesuatu yang akhirnya dia saja masih down, akhirnya down seperti itu. This happen. This usually happen. Ini biasa terjadi. Otherwise, why Vishwanath Chakravarti Thakur said, before Nishta, all these stages used to come. But by Sadhu Sangha and by our prayer and faith towards Guru and Gauranga will help to cross all these stages. Dan dengan sadhu sangha, dengan berdoa kepada guru kerohanian, ya, memuja kaki palma guru kerohanian, kita berangsur-angsur akan bisa melewati tingkatan-tingkatan ini. Vishwanath Chakravarti Thakur mengatakan ini terjadi, memang benar-benar terjadi sebelum orang mencapai nista itu. Yeah. Utsavai, Ghanatara, then Vishaya Sangama, then fighting with desire, material desire. Sometimes material desire defeat you, sometimes you will defeat material desire. Sometimes this time, sometimes this will going on. You will defeat material desire will defeat you. Ya, selanjutnya Wisaya Sanggama tadi ya. Dan kadang-kadang kita bertempur dengan kenikmatan material. Kadang-kadang kita dikalahkan, kadang-kadang kita bisa mengalahkan dia. Pertempuran ini sering terjadi seperti itu. Then next is Niyama Akshama. You take okay, I will do like that, I will do like that. Then Akshama, Niyama Akshama, you follow rules. Then sometimes, sometimes you take sometimes you perform to fail. Sometimes this will go on. Jadi yang selanjutnya adalah niyama aksama seperti itu. Kadang-kadang kita niyama mengikuti rule regulation itu, aturan dan peraturan itu dengan sangat ketat sekali. Tetapi pada yang sama kita gagal dan kita akhirnya menyerah seperti itu. Then Taranga Rangini, last one. After even you Taranga Rangini. Taranga Rangini. Taranga Rangini. Taranga Rangini means when you cross all over the stage, name, fame, prestige, adoration, that will come and dance in your heart. This is your growth also. Everyone will appreciate you. You are a nice preacher. You are doing nice service. Everyone will appreciate you. This is also another. This is one stage. Dan selanjutnya ya, Taranga Rangini. Ini akan terjadi ya setelah kita bisa melampaui beberapa step yang sebelumnya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Pujian, kemasyuran, nama baik itu datang dan menari di hati kita. Oh, Prabu pintar sekali menyanyi, oh Prabu pintar sekali puja dan lain sebagainya. Itu adalah juga anarta yang akan mengganggu kita. Many variety of anartha here written. Laya, Vikhyapa, Pratipati, Kasaya, Rasaswada. 4 type of anartha: Duskrita anartha, Sukrita anartha, Bhakti anartha, Aparadita anartha. If you hear all anarthas, you become fed up. Oh, in this life, this is not possible to cross over all these stages. Not possible. Ya, begitu banyaknya anarta-anarta yang tercantum di sana. Ya, kalau kita pikirkan, saja anarta bedan sampai ke tingkatan prema nih, asal sengitang. Ya, kita nyerah begitu. Yeah, just to cross over one anarthas, maybe many lives required. If you hear all these anarthas. Bahkan untuk melampaui satu anarta dan menaklukkan anarta satu itu bisa ya, satu hidup kehidupan ini kita habiskan begitu. Yeah, therefore if you don't have faith on spiritual master, on parampara, either you will give up, or you will create doubt, or you may say this is impossible. Yeah, three things.
tanpa kita mengikuti dengan tulus hati, dengan penuh keseriusan apa yang dilakukan oleh guru parampara, maka ada 3 hal yang akan terjadi. Posisi. First one? Huh? What I said? Yeah. Now, if you have doubt on Guru, if you don't have strong faith on Guru, then either you think this is impossible, Pertama, kita merasakan, oh rasanya tidak mungkin, ya, impossible. and it's not practical, I will give up. Dan ini tidak mungkin saya lakukan, saya akan meninggalkan saja proses ini. And third thing, you're always in doubt. Although you are spiritual, you're always in doubt. No, I'm serving, I'm chanting. Why on earth is not going? Why this is happening? This is may not be bona fide procedure. Always in doubt. These 3 things: doubt, impossible, or give up. Ragu-ragu, tidak mungkin, dan goodbye. Ya, dan ragu-ragu ini bahaya sekali juga, meskipun kita berada di dalam kesadaran Krishna, dalam jalan bakti ini, tetapi kalau kita tidak serius mengambil perlindungan daripada kaki Padma Guru, akan selalu ada ragu-ragu di dalam diri kita. Kan ya benar ya jalannya seperti itu, terus ada ragu-ragu. Yeah, our acharyas, they don't know that in Kali Yuga this mobile will come, the internet will come. This young boys, girl, they're like civilized. They will become like civilized hippie. You know, before they're uncivilized hippie. They're not wearing proper dress, but now civilized hippie. Nice dress, nice study, but inside hippie mentality. They knows, our acharyas knows in future which generation will come. Then why they're preaching this thing? Yeah. After all, on earth, only one hope is there. This is the key point of spiritual life. Ya. Jadi, ya, apakah para acarya kita tidak tahu hal ini akan terjadi? Ada mobile, ada handphone, internet dan sebagainya. Apakah beliau semua tahu? Ya? Apakah para acarya tidak tahu bahwa akan ada hippie yang secara terang-terangan, kalau dulu hippies itu terang-terangan, dia tidak pakai pakaian dan sebagainya. Tetapi sekarang ya pakaiannya rapi, ya, laki perempuan pakaiannya rapi di dalam, tapi di hatinya itu ada hippies seperti itu. Yeah. Before you can know hippies, they are not carrying their hair, big beards, nice dress. Now everyone is well dressed up, but inside 100% dancing spirit. They don't care father, they don't care mother, don't care God. They know this civilization will come, but why they preach? Because this is the only hope. Krishna consciousness is the only hope, only remedy to all these material visions. Ya, kesadaran Krishna ini adalah satu-satunya obat dan sebagai dalam segala penderitaan di dunia material ini seperti itu. Kalau dulu para hippies itu kelihatan sekali ya, pakaiannya, ura-ura dan lain sebagainya, dan akan kelihatan oh ini orang hippies seperti itu. Tetapi sekarang saru sekali ya, dia berpakaian bagus, ganteng dan lain sebagainya, tapi di dalam hatinya ya membara rasa ingin bebas seperti itu, tidak peduli apa kata orang tua, tidak peduli, bahkan tidak peduli kepada Tuhan sekalipun. What is Sukadeva thinking? You can cross over all these or not? Apa sudah bisa melewati anata-anata ini? Huh? Kira-kira bagaimana? Bisa? Then why you are chanting? Then how you cross over these anatas? Only one hope. Therefore we are always praying. Prem bhakti jahite avidya vinas jate vede gaya jahar. Veda said one thing. Only by sadhu's mercy, when he shower mercy, they will develop prem bhakti. When prem bhakti come, everything will disappear. Everything will disappear. Ya. Jadi meskipun begitu banyak anarta dan sangat sulit bahkan kelihatan tidak mungkin ya, tetapi dijelaskan hanya ada satu harapan di sini. Ya, apa yang dikatakan oleh Maharaj tadi, ya. Ketika kita memuja guru kerohanian, mengikuti perintah-perintah guru kerohanian, beliau akan menghilangkan segala kegelapan ya, avidya vinasa jati dalam diri kita. Dan sekali kita memiliki rasa cinta kasih seperti itu, maka segala anata-anata yang bertumbuh tadi itu akan hilang dengan sangat mudah. And we have so many anarthas, therefore we are praying to so many Krishna stadya vastus, Krishna's own expansions. We are praying their mercy. We have so many anarthas, therefore to eradicate the anarthas, we are praying to Guru, we are praying to Tulsi, shower mercy. We are praying to deities, we are praying to Ganga, we are praying to Vaishnava, we are praying to cows.
We are praying to holy name. Give mercy, give mercy. Without your mercy, I cannot cross over all these anarthas. Yeah, this is praying mood. When a devotee is praying this mood, without your help, I can't cross over all these anarthas. This is praying mood. Ya. Ini adalah mood kita di dalam berdoa seperti itu. Kita menangis seperti itu. Oh, tanpa karunia Anda, tidak mungkin Anda bisa melewati anarta-anarta yang begitu banyak ini seperti itu. Oleh karena itu kita dalam setiap bagian daripada Krishna, ya, kita berdoa kepada Guru, berdoa kepada Tulasi Dewi, berdoa kepada Arca Wigraha, kita berdoa kepada nama suci, ya. Semua yang merupakan ekspansi bagian daripada Krishna ini kita minta doa, minta karunia agar kita bisa melewati anarta-anarta ini. Yeah. If you hear all these anarthas, then you think how many days it require? How to cross over one by one, one by one? Impossible. Impossible. But it is possible only by mercy. Ya, kalau bakal kenahan kan terus anarta-anarta ini beda, bahkan mungkin kayak tidak mungkin kayaknya kita bisa melewati ada. Tetapi hanya satu harapan kita adalah kita harus menggapai karunia daripada satu. Now when that mercy will come? Kapan karunia itu akan datang? Only we are hopeful. When that mercy will come, at last, the end moment of your lifespan, even in dying, but mercy will come. We are only hopeful for that. We don't have other sadhana. We are performing sadhana for mercy. We are coming to Mangalarati for mercy. Because if we follow sadhu's order, then sadhu's order. That is our sadhana. Without mercy, without accepting or without desiring sadhu's mercy, if we perform sadhana, then our heart became hard-hearted. Oh, I am perfect. I am chanting nicely. I am coming to Mangalarati. I am following all rules and regulations. But we forgot another point. I want mercy. Without mercy on earth is there. Ya. Jadi kita menginginkan dan membutuhkan karunia daripada sadhu guru seperti itu. Meskipun kita melakukan bacaan begitu banyak sekali, pelayanan dan sadhana begitu hebat, ya, kita datang Mangalarati dan lain sebagainya, tetapi kita melupakan satu hal, yaitu kita ingin mendapatkan karunia daripada guru dan Krishna. Ya, maka sadhana-sadhana yang kita lakukan akan hanya membuat bahwa diri kita menjadi orang yang bangga seperti itu. And Vishwanath Chakravarti Thakur mentioned one of his commentary how this is mercy and how the anartha is. He's comparing all anarthas as 100 of petals of lotus petal, 100 lotus petal. You brought 100 lotus petal and keep in one hand like that. You understand? Lotus. Vishwanath Chakravarti Thakur compare all these anarthas as lotus petal. Srila Wiswanath Chakravarti Thakur mengibaratkan semua anarta ini seperti bunga padma yang memiliki kelopak 100. Yeah. You keep just all 100 petals in your hand and bring a needle. You understand? Ya. Jadi ya, ambillah ratusan atau 100 kelopak bunga padma ini dan tusuklah dia dengan jarum. How many time required? Berapa lama? Ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat lubang itu? Within 1 second. Ya. You know, within 1 second you cross all the petals. And anartha is like all these petals. Yeah. And mercy just like needle. Within 1 second, finish. Your whole life problem will be solved. Ya. Just for one moment, we are waiting whole life. Ya. And we are serving whole life. We are hopeful for whole life. One moment. If we lose this one moment, then finish. If you don't have faith on this one moment, difficult to continue spiritual life. Jadi seperti itulah satu momen ini, satu sekejap waktu ini, ya, yaitu berupa karunia daripada guru dan acarya seperti itu. Karena diibaratkan dengan mudah sekali, ya, ratusan anarta yang diibaratkan kelopak bunga padma itu sekali saja ditusuk oleh karunia guru ini, semuanya akan terlubangi seperti itu. Ya, jadi kita tidak tahu kapan itu terjadi. Seluruh hidup kita
kita gunakan untuk melakukan pelayanan hanya menunggu satu momen itu. Ya, kita melakukan mahalarati untuk mendapatkan satu momen itu, kita melakukan pelayanan hanya menunggu satu momen itu. Tetapi kalau kita menyia-nyiakan satu momen itu, satu kesempatan ini, yaitu karunia guru, maka tidak ada harapan sama sekali. Like Gurudev said, you don't think by chanting 64 round you can get Krishna. Either you chant 16 or 64 or 1000 round, you cannot get Krishna. Gurudev So why you are chanting? Because a pure devotee said, Prabhupada said chant 16 round. If I will follow these things, then by His mercy, then I can get Krishna. Gurudev selalu mengatakan, walaupun kamu berjapa 64 putaran atau ratusan putaran sekalipun, kamu tidak akan mendapatkan karunia. Dan lalu mengapa kita berjapa seperti itu? Kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Srila Prabhupada. Karena beliaulah yang memerintahkan, saya hanya mengikuti. Ya. Kalau beliau suatu saat akan memberikan karunia, inilah yang merupakan tujuan kita. Yeah, if I follow sadhans, then Guru will please, Acharya will please, then they will shower mercy. That is strength of our sadhana. Ya. Ini adalah tujuan akhir daripada sadhana kita. Kita lakukan itu dan kita mengundang karunia daripada Srila Prabhupada. Kalau kita mengikuti perintah beliau dengan tulus hati, beliau pasti akan berkarunia. Yeah, that is nishtha. More you follow Sadhuguru's instruction, more you fix, more you will be in fixedness, more you will be in fixedness. When they will receive, you can receive reciprocation from them because you are sincerely following. Ya. Jadi satu kali kita fix ya mengikuti sadhana kita ya, maka kita akan terus merasakan kemantapan di dalam diri kita. Karena apa? Ketika kita serius melakukan pelayanan bakti dan tulus hati, Acarya, guru itu membalas apa yang kita persembahkan kepada beliau. Deity also said, deity. Begitu juga Arca Wigraha sama seperti guru. If you have fixedness, the time will come, he'll talk with you, he'll reciprocate with you. Everyone want nishtha, steadiness. Ya, setiap orang harus membutuhkan atau mencapai nistha ini. Begitu juga dengan Arca Wigraha. Kalau kita sudah mencapai nistha ini, kita bisa bercakap-cakap dengan beliau. Even now you see the boys girls before marriage, year and year they are talking, want to fix. Okay, he's fixed with me. I am fixed with. Then marriage, then not fixed. After marriage, everything finished. But everyone wants fixedness. Whether he's fixed or not, everyone wants to see these things. Kemantapan atau fokus atau fix ini harus ada di sana. Meskipun dalam contoh ya seorang gadis dan seorang pemuda itu seperti itu, karena dia fix, dia selalu ngobrol ya. Akhirnya pacaran, akhirnya memutuskan untuk menikah karena mereka fix begitu. Tetapi kadang-kadang setelah fix ya tidak fix lagi, akhirnya pisah seperti itu. Yeah. In India, the system still is, if you want to rent a house, first you have to give advance 3 months. Yeah, here is the advance. Why? Whether he's fixed or not, he will stay in my house or not. At least for 3 months he will be fixed. And before you have to give up his house, rent house, one month before you have to say to him, okay, I will give up your house. Why? Everyone wants fixedness, even in material field. Companies never allow you immediately. First give ad hoc post, then if you are fixed in your job, then give permanent post. Everyone wants fixedness. Ya, dimanapun kita menemukan harus ada kemantapan seperti itu, harus fix begitu, memiliki kemantapan dan permanen seperti itu. Ketika kita seperti di India Maharaj jelaskan, ketika kita ngontrak rumah seperti itu ya, kita diberikan untuk ya kita harus 3 bulan sebelumnya harus sudah bayar 3 bulan untuk 3 bulan begitu ya. Jadi agar kita diberikan mencoba dulu ya, apakah Anda fix di rumah ini atau tidak. Kalau kita tidak fix, cukup saya tidak bisa seperti itu. Begitu juga di perusahaan, tidak segera perusahaan itu memberikan seorang pegawai itu sebagai pegawai tetap, harus training dulu, harus kontrak dulu seperti itu sampai dia fix. Prabhupada used to say, changing always idea. Prabhupada said, this is not good. Always changing idea, always thinking new ideas. This is not helpful in Krishna consciousness. Just fix what Prabhupada said. Just follow.
How you get success? They know. We don't know. But we are searching success. That is our defeat. What is spiritual defeat? When you are searching success, that is spiritual defeat. When you depend, just follow, then success will come. Ya. Jadi seperti itulah kita sering sekali ingin berubah-ubah gitu, mencoba cara lain, mencari cara lain seperti itu. Tetapi di dalam kesadaran Krishna ini tidak bisa seperti itu. Ketika kita fix itulah yang mengundang sukses di dalam kehidupan spiritual seperti itu. Mengapa kita tidak sukses-sukses juga? Karena kita mencari kesuksesan kita sendiri begitu. Tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Acharya. So Balaram was fixed, Ram's devotee, but he can't say anything to Rupa and Sanatana. Whole night he was crying. How to give up Ram? How to give up Ram? And also how to say no to my brother? They are seniors. Whole night. Sarvaratri krandan kari kaila jagara Sarvaratri krandan kari kaila jagara prato kale amaduhai kaila nivedana pratakale amaduhai kaila nivedana. He stayed up all night and cried. In the morning he came to us and submitted the following plea. Sanatana said, Ini adalah yang disampaikan oleh Sanatana Goswami kepada Chaitanya Mahaprabhu. Ya, dia tinggal dia sepanjang malam menangis seperti itu, dan di pagi hari dia datang kepada kami dan mengajukan sebuah permohonan. Yes. And next verse is very important verse. A devotee should know the steadiness at lotus feet of Guru and Gauranga from that verse. Raghunather pada padme bechiya cho matha Raghunather pada padme bechiya cho matha padite na paramatha pamvara I have sold my head at the lotus feet of Lord Ramchandra. I cannot take it away. That would be too painful for me. Ya, sloka ini sangat penting diketahui oleh para penyembah. Bagaimana kemantapan seseorang seperti Vallabha. Aku telah menjual kepalaku di kaki Padma Sri Ramachandra. Saya tidak bisa mengambilnya lagi, karena kita sudah menjualnya. Itu akan menjadi rasa yang sangat sakit bagi saya. Yes, this is a procedure. We have sold our head at the feet of Guru and Gauranga. We sold. Once you sold, means whose property? Guru. Sold your head. You understand? You don't have independent hand. No. Initiation, that is initiation. Accepting Guru and Gauranga, I sold my hand. From today, I have no independent. That is initiation. Nah, The most stage of spiritual life. Dan inilah yang juga disebut di dalam proses inisiasi seperti itu. Saya sudah menjual kepala saya kepada guru saya. Begitu kita menjual sesuatu itu akan menjadi milik yang membeli seperti itu. Jadi sekarang saya sudah tidak memiliki kebebasan lagi. Segala diri saya sudah menjadi milik guru saya. Yeah. That is initiation. Inilah inisiasi dalam artian yang We sold. So that you sold your head at lotus feet of Maharaj. Even Maharaj kick you out, still life of laughter is your worshipable deity.
He will not allow you. He will throw you out. He will send to hell. Still my Guru. And you have to give such position. This is Guru Nistha. Ini yang disebut dengan guru nista, ya seperti Prabu Sukadev, ya Prabu jual kepala Prabu kepada Guru Maharaj Prabu, dan semenjak itu Prabu adalah milik Guru Anam. Meskipun beliau menenang Prabu jauh-jauh, tetapi posisi itu tetap akan ada, Prabu akan tetap menjadi milik beliau karena Prabu sudah menjual diri Prabu kepada beliau. You see, Rupa Goswami rejected Jiva Goswami. Or Jiva Goswami never rejected Rupa Goswami. He started to cry and chant. They came. Then Sanatan came via media. Sanatan came and again he find out his Guru. So we don't have any consideration whether Guru like me or don't like me. I already sold my hand and his lotus feet. I am depending on his mercy. I can't do anything. Yes. Jadi dalam pikiran kita hendaknya kita selalu berpikir, ya, walaupun guru, apakah guru suka kepada saya ataupun guru tidak suka kepada saya, tetapi saya sudah menjual diri saya kepada guru saya, dan sekarang saya adalah milik guru. Ketika ingat cerita daripada Jiwa Goswami, beliau di-reject oleh Rupa Goswami, tetapi Jiwa Goswami tidak pernah merasa diri beliau berhenti berguru kepada Rupa Goswami. Akhirnya Sanatan Goswami yang datang lagi membawa Jiwa Goswami kepada gurunya. Yeah, this loyalty mentality is actually chastity of a devotee. This is chastity. Ya. Yeah. Sikap loyal atau sikap setia seperti itu, ini adalah kesetiaan yang sangat luar biasa bagi seorang penyembah. In India still I saw many women, they're so chastity. Even her husband is drinking. You know, I saw just few months before this woman came. That's not after that devotee. Husband is drinking and not good character, but still she is appreciating my husband. Whatever may be, father is always father, husband is always husband. They're so chastity, never seeing the fault. Once I accept, this is my karma. I have to accept gladly. Yeah, this is chastity. Ini yang disebut dengan kesetiaan seperti itu, ya. Sekali saya menerima seseorang, walaupun baik dan buruk, saya tidak akan pernah meninggalkannya, seperti itu. Seperti Maharaj baru-baru ini melihat bagaimana ada wanita di India, sangat banyak wanita-wanita setia seperti itu. Suaminya, dia adalah penyembah seperti itu. Dia dan anak-anaknya penyembah. Suaminya masih minum alkohol, tetapi dia tetap mengatakan dia tetap adalah suami saya. Saya sudah menerima dia sebagai suami saya. Saya harus setia kepada dia. Yes, that is good. Prabhupada said, I have sold my head at the lotus feet of Ramchandra. We have to sold. This is initiation. We have to sold our life. Lotus feet of whole Prabhupada, through Guru. Whole and Krishna, I am your. You handle me. You take care of me. You are now in charge of my life. I cannot handle anything. Yeah, that is the real meaning of initiation. Jadi seperti Prabhupada mengatakan, ya, ketika Walabha mengatakan saya telah menjual kepala saya kepada Sri Ramachandra. Begitu juga sebagai seorang murid, kita harus memiliki mentalitas seperti itu. Oh, saya sudah menjual kepala saya kepada guru parampara yang ada ini melalui guru Maharaj saya. Saya sudah tidak memiliki kebebasan apalagi. Segala hidup saya adalah sepenuhnya di bawah perlindungan mereka. Yeah, at any condition, I can't take away. Because once I give him to Guru. Whether he take him to hell or heaven to Golok, I will not consider. I already sold money. Saya, ya, entah Anda membawa saya ke neraka, ke surga, kemana saja, saya tidak peduli, ya. Saya sudah menjual diri saya kepada Anda, oh Gurudev. Sekarang terserah Anda mau membawanya kemana. Yes. And then Rupa and Sanatana became so happy by hearing this thing from Allah. Have steadiness, fixedness at Lotus Feet of Ram. Because they want to test him. Dan Rupa Sanatana Goswami ketika mendengar hal ini sangat bahagia sekali. Ya, dia sangat mantap, memiliki kemantapan kepada pujaannya Sri Ramachandra. Karena Rupa Sanatana sebenarnya ingin menguji Walabha. Yeah, therefore we have to always associate with devotees. They are very simple but certain, they are dedicated. Yeah.
Oleh karena itu hendaknya kita harus selalu mengembangkan pergaulan kepada seorang penyembah. Mungkin kelihatan dia sangat sederhana, tetapi begitu berdedikasi. If someone is dedicated to Guru and Gauranga, when we associate with him, same. Association is a contagious disease. Same mentality will come. Same mentality will come. Jadi ketika kita bergaul kepada orang yang begitu berdedikasi kepada guru dan gauranga, jadi hal ini seperti penyakit menular. Dia akan menularkan keseriusannya itu kepada kita. Yeah, liking, disliking is in battle platform. Suka dan tidak suka itu hanya sebatas tataran material saja. And Guru don't have liking, disliking. Only sometimes Guru to teach us, he keep away. Okay, just stay apart. But inside Guru never kick away anyone, because Guru knows if I will give up this sword, then what will happen to him? Even Krishna rejected, but Guru will not reject. Yes, therefore Guru is merciful. Why Guru is merciful than Krishna? Even Krishna will reject you, but Guru will never reject you, because Guru knows if I reject him, what will happen to him? Therefore he always give chance, one by one. Yeah. Ya, seperti guru seperti itu, beliau sangat setia sekali ya. Guru tidak pernah mereject muridnya apapun yang terjadi. Karena guru berpikir kalau saya mereject dia, siapa lagi yang memberikan dia perlindungan? Meskipun Krishna mereject seseorang, tetapi guru tidak akan pernah mereject kita. Tapi kadang-kadang guru memberikan kita semacam tes begitu untuk kematangan kita. Kita diberikannya tinggal jauh sementara dari guru. In society, if someone is bad forever. Always people say is bad. If someone is good forever. But in spiritual life, Guru don't have such vision. Guru only sometimes giving you punishment or giving you something, teachings, saying something bad or you are doing not right. But heart is different. In his heart, he always keeping his soul as Krishna's son. Guru Darshan. He never say he's a learned, he's a rich man, he's a woman, he's a man. He have only one vision, is Krishna's. After many life, he kept Krishna consciousness. Jadi di hati guru, beliau tidak pernah mempertimbangkan apakah dia baik atau buruk, tidak. Di hati guru selalu berpikir, oh dia adalah milik Krishna, dia adalah jiwa Krishna, seperti itu. Dan karena setelah beberapa saat dia berusaha, sekarang dia menjadi penyembah Krishna. Yeah, this is fixedness. Nah, ini yang disebut dengan kemantapan. This is association. We may hear you, we may come to Mangalati, but find out such devotee. Who's Maharaj's disciple man? But it's simple, you have steadiness towards Guru and Gauranga. Associate with him, then you will develop same mood. Ya. Jadi begitulah, jangan pernah membeda-bedakan di dalam pergaulan seperti itu. Ya, datanglah dalam Mangalati dan bergaul dengan siapapun murid dari guru manapun itu ya. Kalau dia memiliki ketulusan hati di dalam melayani gurunya, bergaul dengan dia, mood itu akan menjadi kita akan memiliki mood yang sama seperti apa yang telah dia lakukan kepada dia. Lastly, we'll achieve this stage. Raghunath Padma Vijayache mantra. I sold my head at lotus feet of Raghunath. This mentality will come. Slowly, by steadiness will achieve this stage. Ya. Ini adalah step yang terakhir sekali yang sangat luar biasa yang bisa didapatkan ketika kita berangsur-angsur kita dapatkan ketika kita mengembangkan kemantapan diri kita. Oh, saya sudah menjual kepala saya kepada Sri Ramachandra. Saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Okay, if you have some question. Oke, kalau ada yang mengatakan. Okay. Tadi ada sampaikan Pak, ada Khalid,